اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق. أيها الحاضرون الكرام، البرنامج يلي الموعظة الحسنة. هيا بنا نستمع حاليا إلى الكلمات وإلى الموعظة الحسنة التي سيلقيها أولا السيد الشريف محمد Al-Habib. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah momen yang kita tunggu-tunggu untuk mengikuti, menyimak nasihat dan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyid Syarif Muhammad Al-Habib dan akan dilakukan penerjemahan oleh Ustadz Abdul Qadir Nisam. Falyatafaddal ma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa qiblatil shuhud habibil rabbil ma'bud sayyidina Muhammadin al-hamidil mahmud sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman دائمين متلازمين إلى اليوم الموعود. اللهم رضوانك عن إمامنا وقدوتنا سيدنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع من انتمى إلى حضرته أحياء وأمواتا رضا أبدا سرمدا لا سخط بعده إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد معالي وزير حماية الغذاء الوطني السيد ذو الفقار حسن ذو الكفل حسن، السيدة محافظة جاوة الشرقية السيدة الحاجة خفيفة إن دروانسة، باقي السادة أعضاء الحكومة والمسؤولون والمسؤولات جميعا مع حفظ الألقاب
واعتبار الرتب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الأشراف، السادة المقدمون، إخواني أخواتي في هذا المشرب التجاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المناسبة السنوية مناسبة عظيمة القدر، جليلة المكانة، يجتمع فيها الإخوان من مختلف الأقاليم والأوطان للذكر والشكر والتذاكر والتسامح والتآخي والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. هذا الموقف سنة حميدة في صحيفة من أنشأها ومن اجتهد لإحيائها، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع باق في وقته وفي موعده، يجتمع فيه الإخوان والأخوات للتوجه إلى الله تبارك وتعالى والدعاء الجماعي رغبة في الاستجابة. وقد وعد الله سبحانه وتعالى الداعين بقوله: ادعوني أستجب لكم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Sayyidi Asy-Syarif Muhammad Al-Habib, putra dari Al-Khalifah At-Thariqah At-Tijaniyah, Sayyidi Syarif Muhammad Al-Hajj, putra dari Sayyidi Syarif Mahmud, putra dari Sayyidi Syarif Maulay Al-Bashir, putra dari Sayyidi Syarif Muhammad Al-Habib, putra dari guru besar kita Al-Qutbil Maktum Asy Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau mengawali tausiahnya dengan membaca Fatihatul Kitab dan dilanjutkan dengan ungkapan sholawat dan salam dihaturkan haribaan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblat kita, dan juga beliau adalah Nabi kita yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sholawat senantiasa dihaturkan kepada segenap keluarga, para sahabat, dan kepada semua orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi. Selanjutnya beliau memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk guru kita Al-Qutbil Maktum Asy Ahmad bin Muhammad At-Tijani, dan juga mudah-mudahan keridhaan dihaturkan kepada segenap keluarga, segenap para khalifah, para muqaddamin, dan kepada segenap ahli thariqah At-Tijaniyah, dan kepada semua orang yang mengikuti jejak dari beliau hingga akhir kiamat. Beliau mengungkapkan ungkapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau menghaturkan sambutan penghormatan ditujukan khusus kepada Bapak Menteri Bidang Pangan, yaitu Bapak Zulkifli Hasan, dan menghaturkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa, dan beliau juga menghaturkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pemerintahan
yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di Pulau Madura ini. Beliau menghaturkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang selanjutnya beliau haturkan kepada segenap para syurafa, abna ahfad dari guru kita Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an yang berkenan hadir pada acara pada hari ini. Ungkapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menghaturkan bahwasanya acara yang telah kita laksanakan, yang puncaknya ada pada hari ini merupakan sebuah keagungan yang Allah berikan kepada kita semua, di mana kita dari seluruh penjuru berkumpul di tempat ini tentunya dengan satu misi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita saling mempererat hubungan antar sesama, dan sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan diberikan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Karena ungkapan beliau bahwasanya acara yang seperti hari ini merupakan sebuah kesunahan yang agung, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa di antara orang Islam mengajarkan sebuah kebaikan, maka orang tersebut menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan tadi, sampai pahalanya akan mengalir hingga hari kiamat. Maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan yang semacam ini Allah tetapkan hingga pada akhir hari kiamat. Kita semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersama-sama bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. وإذ نعظم ونرفع من شأن هذا اللقاء في هذه المناسبة، مناسبة الختم المحمدي المعلوم ونيله لهذا المقام العظيم والمكان الجسيم، ننوه باجتماعكم السنوي هذا لأن فوائد هذا الاجتماع لا تتوقف على الدنيا وحدها، بل تمتد فضيلة عظيمة المكان في الآخرة. الاجتماع السنوي هذا فإنه ينمي الأخوة في الله تبارك وتعالى. الاجتماع السنوي هذا فإنه يقوي روابط الأخوة والمحبة في الله تبارك وتعالى. هذا الاجتماع يصلح ذات البين ويقرب ما بين البعيدين ويؤلف قلوب المتآخين ويزرع الأنس في أوساط الحاضرين. هذا الاجتماع مكانته عظيمة عند الله تبارك وتعالى، لأن فيه اللقاء لذكر الله، مجالس الذكر وحلق الذكر، مجالس وحلق يباهي الله سبحانه وتعالى بها ملائكته في الملأ الأعلى، يباهي الله سبحانه وتعالى بها ملائكته في الملأ الأعلى، مجالس عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى، مكافأتها عظيمة، في مقدمتها مغفرة الذنوب، بل إنها زيادة على الروابط الاجتماعية في الدنيا، فإن هذه الرابطة تمتد فائدتها إلى الآخرة، لأن أهلها متحابون في الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الشريف المتحابون في الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله.
المتحابون في الله على سرر متقابلين يغبطهم الأنبياء والشهداء. هذه المحبة في الله اعتنى بها الله تبارك وتعالى، فذكرها في كتابه العزيز بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واعتنى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية والتقريرية، إذ أن من أول أعماله بعد الهجرة من أول أعماله المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المؤاخاة أعظم روابط وتقارب عرفته البشرية منذ أبينا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المؤاخاة، فزهدوا في النفيس من أجل إخوانهم الذين جاءوا إليهم، ونوه الله تبارك وتعالى بمجيئهم في كتابه العزيز. Dimuliakan Allah, beliau melanjutkan tausiahnya bahwasanya perkumpulan kita ini merupakan perkumpulan yang sangatlah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini adalah sebuah perkumpulan yang di dalamnya mengandung sebuah keistimewaan dan sangat banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita petik, yang bisa kita dapatkan dari perkumpulan semacam ini. Dan bahkan kata beliau, faidah yang bisa kita hasilkan bukan hanya di dunia saja, bukan hanya dalam urusan dunia kita, melainkan faidahnya sampai akan melembret, sampai akan nyampe nanti ketika kita sudah berada di alam akhirat. Karena ijtima', karena perkumpulan yang semacam ini, yang pertama kata beliau, ini akan mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, maka diantaranya akan mendekatkan di antara yang jauh, dan juga semua hubungan-hubungan akan menjadi harmonis ketika ada yang namanya pertemuan antara satu dengan yang lainnya. Maka beliau mengakui bahwasanya acara ini, perkumpulan kita pada siang hari ini merupakan perkumpulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membanggakan perkumpulan yang semacam ini kepada para malaikat-malaikatnya. Semacam ini merupakan perkumpulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara faidah pertama yang akan didapatkan oleh orang yang mengadakan perkumpulan semacam ini adalah akan menurunkan yang namanya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya seperti yang sudah disebutkan oleh beliau, bahwasanya ini akan mempererat hubungan antar sesama di dunia, bahkan akan sampai pada kita ketika ada di akhirat nanti. Begitupun kata beliau, kenapa beliau mengatakan bahwasanya perkumpulan yang semacam ini akan kekal sampai di akhirat nanti? Karena baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, barang siapa atau orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka besok di hari kiamat dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Bahkan perkumpulan yang semacam ini, ketika ada orang yang saling menyayangi karena Allah, maka akan dibuat iri oleh para malaikat. Para malaikat juga menginginkan hal yang sedemikian, apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat
ayatnya, bahwasanya semua orang mukmin, orang-orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah adalah semuanya merupakan keluarga, merupakan saudara. Maka perbaikilah hubungan antar sesama dengan sebaik-baiknya. Maka dengan ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan kesunahan, mengajarkan kepada kita semua bahwasanya pekerjaan yang semacam ini, apa yang kita kerjakan di siang hari ini merupakan kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada awalnya ketika Rasulullah selesai hijrah, yang dikerjakan pertama kali adalah mengumpulkan antar dua sahabat, yaitu dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka dengan ini kita semua memberi kepada kita sebuah pengetahuan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran, mengajarkan, memerintahkan kepada para sahabatnya agar senantiasa menjaga hubungan antar sesama, karena hal ini akan mendapatkan sebuah keutamaan, bahkan akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. هذه الأخوة إذن كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على بقائها في الأمة المسلمة. هذه الأخوة لأنها تزرع المحبة وتزرع الإخلاص وتزرع الأمن، وكلها أسباب للرقي بالأوطان والازدهار والتقدم والقوة في هذه الحياة. ولذلك اعتنى صلى الله عليه وسلم بالتحذير والنهي عن أخلاق تدمر هذه الأخوة. نهانا صلى الله عليه وسلم على أن نرتكب أي خطأ من الأخطاء التي تدمر وتحطم الأخوة في الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم بالسند إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كلها أخلاق تفسد الأخوة في الله. من تجنبها، من ابتعد عنها، من امتثل نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الأخ في الله حقا. من تجنب هذه الأخلاق: الحسد والنجش وهو الغدر والخديعة والبغض والتدابر وهو الهجران والقطيعة، ومن تجنب الظلم والخذلان والاحتقار وتحلى بالتقوى، ومن تجنب هتك عرض وأخذ مال وقتل المسلمين، فهو الأخ في الله تبارك وتعالى. فيا أيها الإخوان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا من الاقتراب، نهيا من الاقتراب من هذه الأخلاق التي تفسد الأخوة في الله. فحافظوا. ولذلك كان شرطا علينا في الطريقة التجارية أننا ننظر إلى بعضنا البعض أننا إخوة في الله، متحابون في الله، متقاربون لوجه الله. واشترط على كل مريد أن لا يعادي أحدا من الخلق
إلا بموجب شرعي. هذا من شروط الطريقة ومن آدابها المستنبطة من مثل هذا الحديث الشريف الذي يدعو إلى الأمن وإلى الوئام وإلى التعاون وإلى التآزر وإلى التقارب وإلى التحابب وإلى نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا راية الإسلام تدعو حيثما كان المسلم أن يتحلى بهذه الشيم الفاضلة ويتجنب مثل هذه الأخلاق الفاسدة التي تهدم ولا تبني والتي تفرق ولا تجمع والتي تعادي ولا تحابي. في الختام, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, persaudaraan kita ini, kata beliau, merupakan sebuah persaudaraan ikatan yang sangat diinginkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kekal selama-lamanya. Rasulullah sangat menginginkan kita senantiasa kompak, kita senantiasa saling mencintai karena Allah, kita senantiasa saling untuk mengajak kepada kebaikan, karena semua itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang mengadakan atau yang bisa mengikatkan hubungannya dengan saudaranya dengan hubungan yang erat, maka sebenarnya orang tersebut adalah orang yang menanam benih-benih cinta pada hatinya dan menanam benih-benih keikhlasan di dalam hatinya serta menanam sebuah keamanan di dalam hatinya, sehingga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti kepada kita agar jangan sampai kita semua merusak hubungan persaudaraan antar sesama, karena hal yang sedemikian merupakan ancaman yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang berani untuk menghilangkan hubungan baiknya dengan sesama, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis sahih yang sehingga sampai kepada sanad Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, janganlah kamu semua saling iri dengki, janganlah kalian semua saling melihat keburukan antara satu dengan yang lainnya, janganlah kalian semua saling membenci antara satu dengan yang lainnya, dan janganlah kalian semua saling membelakangi, janganlah kalian semua saling bermusuhan, jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersatu padu, karena satu Islam, satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Jangan sampai kalian semua tertipu, jangan sampai kalian semua mempunyai rasa iri dengki kepada semua saudara-saudaramu, karena pada hakikatnya takwa itu, kata Rasulullah, ada di sini, sambil Rasulullah mengisyarahkan pada dadanya sampai 3 kali. Maka kita diingatkan bahwasanya semua orang Islam diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, dan diharamkan kehormatannya. Maksud daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi adalah barang siapa orang yang membunuh saudaranya atau menghalalkan darah saudaranya serta merampas harta saudaranya serta merusak kehormatan saudaranya, maka niscaya orang tersebut adalah orang yang telah melanggar dari amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah kezaliman, itu semua adalah kehinaan yang kita semua harus menjauhi daripada hal-hal tersebut, karena hal yang sedemikian adalah akhlak-akhlak tercela yang sangat tidak diinginkan dan bahkan harus kita jauhi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci orang yang memiliki rasa benci kepada sesama saudaranya. Dari hal yang sedemikian, kita jangan sampai melakukan apa yang dapat membuat kita merusak kepada hubungan antar sesama, karena sebagaimana kita berada di dalam Thariqah Tijaniyah ini, ada syarat yang harus kita kerjakan di dalam melakukan atau mengikuti Thariqah Tijani ini adalah
tidak boleh memutus hubungan antar sesama makhluk Allah, antar sesama umat Rasulullah, apalagi sesama ikhwannya, sesama santri daripada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Orang yang melakukan semua itu artinya ketika memutus hubungan dengan saudaranya, maka hakikatnya dia telah menjauhi atau telah melanggar daripada syarat-syarat yang harus dia kerjakan di dalam bertorekoh Tijani ini. Maka kata beliau, tidaklah benar kalau ada orang bertengkar dengan saudaranya atau bercerai dengan saudaranya serta dia bermusuhan dengan saudaranya, kecuali karena ada hal yang mendesak atau karena ada tuntutan syariat yang memperbolehkan dia, hingga pada akhirnya dia tidak digolongkan kepada orang-orang yang dilaknat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita semua untuk senantiasa saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai antar satu dengan yang lainnya, hingga pada akhirnya kita bisa mengibarkan bendera Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena pada hakikatnya isi daripada bendera Islam ini adalah mempererat hubungan antar sesama, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. التفت إلى أخي الدكتور أحمد فوزي وأقول له لا تعتذر، فإنكم أكرمتم وفادتنا وأكرمتمونا وأحسنتم استقبالنا، فالله يجازيكم بكل خير. كما هي العادة التي عشناها معكم في السنين الماضية مع إخواننا الذين أكرمونا واستقبلونا وفرحوا بنا فرحة الأخوة في الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الحاضرون والسابقون. أسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يثيب الجميع الثواب الأوفى، وأن يقضي الحوائج، وأن يغفر الذنوب، وأن يستر العيوب، وأن يصرف الكروب، وأن يثبتنا على ملة الإسلام وعلى التمسك بسنة سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأن يعيننا على حفظ عهد شيخنا سيدنا أحمد التجاني الإمام رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم وصرف عنكم كل فرقة وكل عداوة وكل فتنة وكل رزية وكل محنة، وجعلكم إخوة متحابون في الله راضون بما قسم الله مقبلون على الله بالحال والمقال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتنفس بها الكروب، صلاة تفتح بها أبواب الخيرات وأبواب البركات وأبواب الأسرار وأبواب الأنوار، وتلحقنا بها بسلفنا الصالح الطاهر الطيب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Di akhir tausiahnya beliau mengatakan bahwasanya sambil melirik kepada sahibul majlis beliau, Dr. Syekh Ahmad Fauzi, kata beliau jangan khawatir, beliau sangat puas dengan apa yang telah beliau laksanakan, sehingga beliau sangat merasa dimuliakan di sini, dan insya Allah kata beliau semua para syurafa juga merasakannya. Dan mudah-mudahan kata beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya untuk beliau dan kepada semua panitia yang telah ikut mensukseskan adanya acara Idul Khatmih At-Tijaniyah di 234.
Dan kata beliau juga menutup tausiahnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan apa yang telah menjadi hajat kita. Mudah-mudahan Allah semua melapangkan dari semua kesulitan-kesulitan kita, dan mudah-mudahan yang terpenting Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam satu komando, yaitu komando dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari bercerai-berai antar sesama, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa saling sayang menyayangi, senantiasa mendapatkan ridho bersama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dengan apa yang dilantunkan oleh beliau tadi, selawat Fatih 5 ulik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan semua kesulitan kita Allah lapangkan, Allah gampangkan. Dan dengan solawat ini Allah bukakan pintu keberkahan untuk kita, pintu-pintu kemudahan untuk kita. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, dan pada akhirnya kita akan bersama di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami terjemahkan dari dauhnya beliau, kurang lebihnya dari Al-Fakir mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala mau'izatikum wa jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada siang hari ini, kita berikan kesempatan kepada Bapak Menteri dan Ibu Gubernur, karena keduanya mencukupkan kebersamaannya bersama kita semua dan pamit untuk meninggalkan tempat. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Ibu Gubernur atas dukungannya untuk Ikhwan dan Akhwat Tijani. Kita ucapkan selamat jalan, hati-hati di jalan Pak Menteri dan Ibu Gubernur. Seraya kita doakan mudah-mudahan beliau berdua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanahnya, mengemban tugas-tugasnya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan kemajuan negara kita Indonesia. Amin. أيها الحاضرون الكرام، نستمع حاليا إلى الموعظة الحسنة الثانية سيلقيها السيد الشيخ محمد أحمد الحافظ التيجاني المصري، فليتفضل معالي. Berikutnya mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyid Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hafidh At-Tijani Al-Misri, dan yang akan bertindak sebagai penerjemah yaitu Kiai Haji Abdul Hadi Nawawi. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa at-taysir وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد التجاني وعن خلفائه وعن أحفاده وعنا بهم آمين. أما بعد، الحضور الكريم، معالي وزير شؤون حماية الغذاء الوطني السيد ذو الكفل حسن، السيدة رئيسة محافظة جاوة الشرقية السيدة الحاجة وفيفة، الحضور الكريم، القائمين على هذا الحفل المبارك، المقدمين
كل باسمه ورسمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Hafidh Al-Misri mengawali ceramah beliau dengan pembacaan ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dilanjutkan dengan basmalah, lalu bacaan selawat fatih 5 ulik dengan harapan melalui selawat fatih 5 ulik Allah berkenan membuka untuk kita pintu-pintu keridaan dan kemudahan, menutup untuk kita pintu-pintu kejelekan dan kesulitan, dan mudah-mudahan selawat tadi akan menjadi pembela dan penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya Allah adalah zat yang membela, membantu kita, dan Allah adalah zat yang sebaik-baiknya dijadikan penolong dan pembela bagi kita semua. Beliau selanjutnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan keridhaannya kepada guru kita, pembimbing kita Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, para khalifahnya, para duriyah, juga kita sebagai santri Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, mudah-mudahan diridai kesemuanya. Beliau menyampaikan penghormatan terutama kepada Menteri Urusan Pangan Bapak Dr. Zulkifli Hasan, dan juga Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan beliau selanjutnya menyampaikan salam penghormatan segenap para hadirin, orang-orang yang telah hadir di majelis ini sesuai dengan nama-nama dan jabatan beliau-beliau masing-masing. من الله تعالى علينا أن جمعنا في هذا الجمع المبارك على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة شيخنا سيدي أحمد التجاني بحضور هذه الكوكبة من أحفاد الشيخ رضي الله عنه، وجزاهم الله خيرا على هذا الحضور وهذا التواجد. أيضا في هذا المكان المبارك معهد الأمين، المعهد الذي تأسس لخدمة الإسلام ولخدمة الدين ولخدمة العلم، فجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا المجمع وكل من شارك فيه. Kemudian beliau mengungkapkan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini dengan dasar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, juga kita kepada Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan yang paling membanggakan karena istimewa ini, majlis kita ini dihadiri oleh duriyah langsung Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini menjadi majlis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau menyatakan bahwa eksistensi Pondok Pesantren Al-Amin ini patut kita tiru karena didirikan dalam rangka penghikmatan, pengabdian untuk agama, untuk Islam, dan juga untuk ilmu pengetahuan, dan paling penting untuk khidmah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اجتمعنا للاحتفال بذكرى عيد الختم أملا من الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل النفحات الإلهية مصداقا لما روي إن لكم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها لعل أن تصيبكم نفحة منها لا تشكون بعدها أبدا. Katakan alhamdulillah kita berkumpul di acara Idul Khatmi di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmatnya, karena beliau menyatakan mengutip dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya di dalam hari-hari yang kita lalui senantiasa ada limpahan-limpahan, curahan-curahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah limpahan tersebut, ambillah
limpahan tersebut, karena orang yang mendapatkan limpahan dan karunia ini akan menjadi orang yang beruntung selamanya, tidak akan celaka di dunia dan di akhiratnya. احتفالنا بهذه المناسبة الطيبة هو تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وتجديد العهد في منهج الشيخ رضي الله عنه سيدي أحمد التجاني، ومنهجه هو الاستقامة والإخلاص وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل بالكتاب والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau menyatakan tujuan esensial diadakannya acara seperti saat ini Idul Fitri dalam rangka kita untuk mempererat ikatan baiat janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga janji baiat kita kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dengan harapan mudah-mudahan kita akan menjadi sosok orang-orang yang mengamalkan keikhlasan benar di dalam ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sosok orang-orang yang senantiasa mengamalkan isi Al-Qur'an dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كذلك التآخي فيما بيننا على محبة الله، وقد عظم الإسلام شأن التآخي في الله والترابط والتعاون بين المسلمين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. Kemudian beliau juga mengajak kita agar senantiasa bisa menjaga persaudaraan kita atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempererat hubungan kita sebagai santri Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, karena Allah taala telah menyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim, ini merupakan perintah, berpegang teguhlah kalian semua dengan ajaran Allah, dengan agama Allah, jangan sampai bercerai-berai. Kita semua diajarkan untuk bersatu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau juga mengutip bagaimana seharusnya kita menjadi orang mukmin, orang muslim yang sejati. Rasulullah pernah menyatakan, barang siapa yang menggembirakan, menjadikan jalan keluar kesusahan dari orang lain, maka Allah akan memberikan kegembiraan kepada dia. Masalahnya, kesusahannya akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari Allah, di hari kiamat. Dan juga beliau menyatakan, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka besok aibnya akan ditutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. على المسلم أن يتعاون معه، وأن يقدم له النصيحة، وأن يبذل له الوقت والجهد والمال ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن لم يستطع فبالكلمة الطيبة والبسمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. Kemudian beliau juga mengajarkan, kutip dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang menjadi kewajiban bagi kita adalah semangat saling tolong menolong, bantu membantu antara kita, memberi nasihat bimbingan, jauhi sifat kebencian dan permusuhan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, maka kita usahakan untuk berkata-kata dengan omongan yang baik. Kemudian senantiasa kita tampil di hadapan saudara-saudara kita dengan wajah yang ceria. Tak usah ngok-merongok, tak boleh ngok-merongok di hadapan saudara-saudara kita, karena Rasulullah pernah menyatakan bahwa senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah bagimu. أخلاق الحسنة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقد جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم قواعد الدين الحنيف في عبارة وجيزة جامعة. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Kemudian beliau, para saudara-saudara, hadirin, para ikhwan akhwat, mengajak kita untuk mempraktikkan akhlakul karimah. Beliau mengutip sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya paling dekatnya kalian umatku besok denganku di hari kiamat di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dari hadis ini Rasulullah memprioritaskan, mengutamakan kepada kita bahwa dasar utama kita adalah akhlakul karimah, karena agama ini fondasinya adalah akhlakul karimah, tata krama, sopan santun. Bahkan Rasulullah menyebutkan tujuan esensial beliau diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. فهذه هي تعاليم التصوف. وقد سئل شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه عن حقيقة التصوف فأجاب: اعلم أن التصوف هو امتثال الحق واجتناب النهي في الظاهر وفي الباطن من حيث يرضى لا من حيث ترضى. Kemudian beliau mengutip tentang bagaimana kita untuk menjadi sosok yang begitu hebat dan berakhlakul karimah, maka kita harus menjalani dunia tasawuf. Syekh Ahmad Tijani termasuk guru kita membimbing kita agar kita menjadi sosok-sosok yang sufi, karena beliau memberikan definisi apa itu sebenarnya ajaran tasawuf, doktrin tasawuf yang sebenarnya isinya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah secara zahiran wa batinan sesuai dengan keridaan Allah, bukan keridaan kita. Jadi keridaan kita, kemauan kita sepenuhnya diukurkan kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. أذكر لكم واقعة سمعناها حدثت مع سيدنا الشيخ الحافظ رضي الله عنه. فكان أحد المريدين وغلب عليه حال من محبة الشيخ رضي الله عنه، فنادى سيدنا الشيخ الحافظ وقال: يا مولانا لو الشيخ التجاني رضي الله عنه دخل النار لا ندخل معه. فقال له سيدنا الشيخ الحافظ: اتق الله يا هذا، والله لو علمنا أن الشيخ رضي الله عنه أخطأ الشريعة قيد أنملة ما تبعناه. فنحن نتبع هذا الشيخ الكريم وهذا الشيخ العظيم لأنه تعليمه كلها تؤدي إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحسن العبادة وحسن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau akan menyebutkan bagi kita semua tentang kisah yang dialami oleh Sidi Muhammad Al-Hafidh. Kakek beliau ada seorang ikhwan yang cintanya luar biasa kepada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Tapi ikhwan ini meminta pendapat kepada Sidi Muhammad Al-Hafidh bagaimana caranya. Tetap jawab beliau, tetap kamu tidak boleh keluar dari ajaran-ajaran Sayyidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap tidak keluar dari ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar cintamu, rasa cintamu tidak menjadi cinta buta. Karena Syekh Ahmad Tijani adalah sosok orang yang melaksanakan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pentingnya kita bertasawuf agar bagaimana ibadah kita menjadi ibadah yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Ahmad Tijani adalah sosok yang menjadi panutan kita agar kita menjadi orang yang dekat kepada Allah dan benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أجدد شكري لكل القائمين على هذا الحفل المبارك وكل الحضور وكل من ساهم في هذا الجمع الكريم، ونشكر على رأسهم فضيلة الشيخ أحمد فوزي رئيس معهد الأمين، وكذلك السادة المقدمين الشيخ صالح بسلامة والشريف عيدروس والسادة الأحفاد جميعا وكل من حضر، وجزاكم الله خيرا. ونسأل الله أن يبارك في هذا الجمع الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Di akhir
ceramah beliau menyampaikan ungkapan terima kasih kepada segenap pihak panitia penyelenggara acara Idul Fitri yang ada di tempat ini. Juga tidak lupa beliau menyampaikan ungkapan terima kasih kepada segenap hadirin hadirat yang telah hadir, wabil khusus kepada Tuan Rumah Ki Haji Ahmad Fauzi dan semua muqaddamin yang hadir, di antaranya Syekh Soleh Basalamah, Habib Idrus Baharun, jazakumullah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang utama. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang dirahmati oleh Allah. Kita berkumpul mendapat rahmat Allah. Nanti kalau sudah pulang, dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Yang punya masalah mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah. Semua senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini yang bisa diterjemahkan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala mau'idatikum. Terima kasih disampaikan. Wal mau'idatul hasanah tsalitsah sayulqiha Syekh Saleh Muhammad Basalamah. Berikutnya mau'izah yang akan kita simak bersama akan disampaikan oleh Syekh Saleh Muhammad Basalamah. Fadilatuhu masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Habib Al-Fadil As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Tahir bin Ali wa ibnu As-Sayyid Wa'li bin Duwainah As-Sayyid Uqbah As-Sayyid Tahir bin Alal wa As-Sayyid Zainal Abidin Dr. Hasan Adam, juga akhina fillah As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Hafidh At-Tijani dari Mesir. Sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh Sohibul Bait Dr. Ahmad Fauzi At-Tijani sudah cukup, disampaikan oleh Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Habib sudah cukup, dan disampaikan oleh beliau sudah cukup. Tapi panitia menghendaki saya untuk bicara, mudah-mudahan tambahan ini tambahan yang menambah manfaat. Tapi biasanya tambahan banyak apa sedikit? Tidak ada tambahan banyak. Tambahan itu hanya apa? Sedikit. Para hadirin, kita semuanya yakin tadi sudah didoakan oleh beliau, didoakan oleh para masyayikh. Doa-doa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa yakin? Kepingin doanya diterima oleh Allah. Rasulullah mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, mohon kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kita semuanya diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu, dipanjangkan umurnya oleh Allah,
sehat walafiat. Mudah-mudahan ilmu kita tambah manfaat, iman kita tambah kuat. Kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh-soleha. Kita meninggalkan majelis ini, dosa dan kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Yang hadir di sini saya yakin banyak yang punya harapan, punya cita-cita, pulang semuanya sukses. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Penyakit-penyakit semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyakit batin, amin. Dan yang paling penting, sesuai dengan wasiat guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, barokah Majlis Idul Khatmi pada kali ini menjadikan kita jadi orang-orang yang istiqomah. Allahumma amin. Para hadirin, seperti saya sampaikan bahwa saya hanya akan nambahi saja semuanya yang sudah disampaikan tadi mutiara. Tambahan saya para hadirin mudah-mudahan akan nambah manfaat, amin. Dan mudah-mudahan para hadirin semuanya bisa mendengarkan dan dibawa pulang, dipraktekkan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan selamat dunia akhirat. Hidup kita ke depan menjadi hidup yang lebih baik, amin. Dan mudah-mudahan kita pulang, anak cucu kita semuanya soleh-soleha. Saya hanya ingin mengutip satu ayat dari surat Al-Hadid. Akan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Hai hamba-hambaku, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa kehidupan di alam dunia adalah satu permainan. Ini yang ngomong siapa? Yang memberitahu siapa? Pasti apa pasti? Kehidupan kita di alam dunia adalah satu permainan. Maaf, ini ngomong permainan mesti harus ada lapangannya, ada yang main, ada penonton, ada wasit. Ini wasit-wasitnya, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya tidak akan membicarakan ayat ini secara panjang, tapi mari ukir di hati kita supaya tahu ternyata hidup, kata Allah, adalah permainan. Adalah apa? Permainan. Kalau permainan ada yang main, ada yang nonton. Maaf, ini bukan karena lagi ada Piala Dunia saya bicara gini, ya, tapi karena ini pemberitahuan dari Allah. Piala Dunia permainan apa enggak? Iya. Mudah-mudahan permainan kita dengan Allah hari ini, amin. Allahumma amin. Kalau kita sudah ngerti ada pemain dan ada penonton, yang mau tanya sama hadirin semuanya, yang dapat trofi, ngerti trofi apa enggak? Yang dapat hadiah pemain apa penonton? Yang semangat. Yang dapat hadiah pemain apa penonton? Terus kita mau daftar pemain apa penonton? Mudah-mudahan kita semuanya pemain, dan pemain yang menang, amin. Pengen jadi pemain, kepengin? Dengarkan tadi yang beliau Sidi Muhammad Al-Habib sampaikan. Beliau Sayyid Muhammad Al-Hafidh sampaikan, kalau kita mempraktekkan, kita akan menjadi pemain yang menang. Maaf loh, saya embel-embel yang menang. Kalau jadi pemain tapi tidak menang, ya tidak dapat apa-apa. Mudah-mudahan kita menjadi pemain yang menang, amin. Ini yang memberitahu Allah. Allah sampai dengan kata-katanya, i'lamu, ketahuilah hamba-hambaku, ketahuilah orang-orang yang beriman, bahwa dunia, kehidupan dunia adalah permainan. Kalau ngomong permainan, ada yang main, ada yang yang dapat hadiah, yang apa? Pemain yang menang. Pemain yang menang. Shallu ala Nabi Muhammad. Maaf, siapa Anda jadi pemain yang menang? Siapa Anda?
Yang istiqomah itu pemain yang menang. Jangan lupa lazimnya, jangan lupa wadifah, hailala, lebih-lebih tadi akhlakul karimah. Ya, Tijani itu hanya adzikru wal mudzakaratu wal akhlak. Intinya adalah akhlak. Maaf, mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah. Kita pulang akhlak kita tambah baik. Amin. Amin. Para hadirin, dalam riwayat yang paling sahihah, Al-Imam Muslim meriwayatkan satu saat Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, ribuan. Kemudian Rasulullah berteriak, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Semua sahabat tercengang. Rasulullah mengatakan, menang al-mufarridun, menang al-mufarridun. Kira-kira kita tercengang enggak? Siapa al-mufarridun? Sabaqal mufarridun, kata Rasulullah, menang al-mufarridun. Sahabatun bertanya, ya Rasulullah, mal mufarridun? Siapa al-mufarridun yang menang? Kata Rasulullah, adz-dzakirunallaha wadz-dzakirat. Orang yang perbanyak zikir, laki-laki atau perempuan. Thariqah kita adalah thariqatuz zakirin. Thariqah yang inti ajarannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi, kalau nanti bapak-bapak yang ibu-ibunya ndak ikut, atau ibu-ibu yang bapak-bapaknya ndak ikut, tanya, apa dapatnya Idul Fitri? Ternyata hidup adalah permainan. Dan yang dapat trofi adalah pemain yang menang. Orang-orang yang ahli zikir. Ahli apa? Zikir, baik laki-laki atau perempuan. Thariqah kita adalah thariqatuz zakirin. Thariqah kita adalah thariqahnya orang-orang yang senang ahli zikir. Maaf, siap daftar pemain? Siap daftar pemain? Siap pemain yang menang? Ingat-ingat, jadilah Tijani yang istiqomah, jadilah Tijani yang menunjukkan di tengah-tengah masyarakat akhlakul karimah, akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya menang, amin. Mudah-mudahan menang, amin. Tapi saya melihat para hadirin, maaf, kalau diomong menang, seneng apa enggak? Apalagi mau dapat trofi, seneng apa enggak? Apalagi mau dapat hadiah, seneng apa enggak? Seneng, semuanya seneng. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia dunia akhirat. Tapi ingat, dalam wasoya Syekh Ahmad Tijani, saya hitung lebih dari 10, beliau mengatakan, la ta'manu min makrillah, la ta'manu min makrillah, dari rekayasa Allah. Rekayasa siapa? Kita semuanya ini keturunan Nabi. Nabi siapa? Lahirnya di mana Nabi Adam? Di surga. Berarti kita ini keturunan orang ahli surga. Tapi nyatanya Nabi Adam diturunkan ke bumi, diturunkan apa enggak? Walaupun nantinya akan ke surga lagi. Mudah-mudahan kita ikut. Itu adalah rekayasa Allah. Dalam Jawahirul Ma'ani, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, Allah al-akabir, orang-orang besar raja diuji oleh Allah. Apalagi yang kecil-kecil. Kita besar apa kecil? Kecil. Kalau kecil harusnya hati-hati. Yang dikhawatirkan oleh Syekh Ahmad Tijani, kita ahli zikir, teman kita males zikir, kita ahli zikir, tetangga kita males zikir, munculnya sombong kayak siapa? Sombong kayak siapa? Makanya Syekh Ahmad Tijani mengatakan, la ta'manu min makrillah. Hati-hati supaya kita aman, jangan merasa aman dari rekayasa Allah. Terus bagaimana caranya? Berdoa terus, berdoa terus, seperti diajarkan
Rasulullah kepada sahabat Mu'adz. Maaf para hadirin, kalau ada santri ngomong cinta sama kiainya, wajar apa enggak? Tapi kalau ada kiai ngomong cinta sama santrinya, luar biasa. Luar apa? Biasa. Ada sahabat namanya sahabat Mu'adz. Sahabat siapa? Duduk dengan Rasulullah di masjid, Rasulullah langsung mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Mu'adz, aku cinta kepadamu. Yang ngomong siapa? Rasulullah sebagai guru. Yang diomongin siapa? Sahabat Mu'adz, santrinya. Sampai ucap-ucap, ini saya mimpi apa betul ini? Kok Rasulullah ngomong, aku cinta kepadamu Mu'adz, tapi syarat cintanya apa? Setiap habis sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai ada orang Tijani yang tidak apal doa ini. Apal semua apa enggak? Betul? Ayo semangat yang keras. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Insyaallah mudah-mudahan kita terus dilindungi oleh Allah, terus menjadi orang yang baik, terus menjadi istiqomah, pulang dari tempat ini semuanya sukses, hidupnya semuanya berubah tambah baik, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala mau'izatikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih disampaikan. Ayuhal hadirun al-kiram, fi nihayati hayya bina nastariku jami'an ila qira'ati du'a. Awalan sayaquduhu wa sayatluhu Sayyidi Syekh Muhammad Wali bin Duwainah. Mengakhiri acara kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, dan seluruh yang kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipimpin yang pertama oleh Sayyidi Syekh Muhammad Wali bin Duwainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. جبر الله إصلاح قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه تعالى زلفى ويحظينا بمنه وكرمه آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. رضي الله تعالى عن شيخنا وسيدنا ومربينا ووجهة قلوبنا أبي العباس سيدنا ومولانا أحمد بن محمد التجاني وعن سائر ذريته وخلفائه ومقدميه ومريديه. آمين. أما بعد فيا أيها الإخوان، الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الصرحي العلمي العظيم معهد الآمين، وقد توالى إخوان المقدمون الشيخ محمد حبيب على إلقاء التوصيات والموعظة الحسنة، وهي كافية إن شاء الله. ولم يكن لي ابن في إلقاء كلمة
وكنت عازم على قراءة سند مولانا الشيخ رضي الله عنه في العلوم إتحافا لطلبة العلم وإجازة لطلبة هذا المعهد ذكورا وإناثا والمعاهد الأخرى كمعهد زاوية الفردوس ومعهد جوهرة الكمال في المنجان ومعهد التربية التجارية ببراني وغيرها، يعني كل المعاهد التي يديرها بالطريقة التجارية ومجازون بهذه ثلاثة أسانيد سأقرأها وأختم بالدعاء. أما الموعظة فقد كفانا يعني الإخوان منهم سيد محمد حبيب فقد أتى على لب ما يجب على الفقير التجاري أن يتقيد به وأن يكون سلوكه وخلقه في هذه الحياة. الطريقة التجارية معاشر الإخوان طريقة العلم العلماء، وشيخها وإمامها ورائدها ومربيها مولانا أحمد التجاني رضي الله كان عالما من الأكابر. ولما زرت القاهرة والتقيت بأحد كبار العلماء من تلاميذ سيد محمد الحافظ رضي الله عنه وهو الشيخ الدكتور رفعت يعني فوزي عبد المطلب أمد الله في حياته ومتعنا بحياته، قال لي كلمة مختصرة رضي الله عنه: عالم ولا ينبغي أن يتحدث عنه إلا العلماء. لا ينبغي أن يتحدث عن شيء، لا مكان للجهال في أن يتكلموا عن طريقتي وأن ينشروا خيالاتهم أو رؤاهم أو ما تسول لهم بهم أنفسهم أو شياطينهم. الطريقة لها علماؤها ولها كتبها ولها مؤلفوها يعدون بمئات الآلاف في كل عصر وآن. فشيخنا رضي الله عنه تنقل في حياته مراحل ثلاث من عين الماضي إلى أبي سمون إلى فاس، وهذه المواطن الثلاث كلها تجمع ترجمته وحياته مفصلة. عاش مع العلم، عاش مع العلم تعلما وتعليما وإرشادا وسلوكا، مما حصل عليه مولانا الشيخ أسانيده في العلوم الشرعية كلها وفي خاصة في كتب السنة. أقرأ عليكم هذه الأسانيد باختصار وأختم بالدعاء راجيا من الله أن يختم لي ولكم بلا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند الأول هو عن مولانا وشيخنا وأستاذنا ومجيزنا سيد الحاج العلامة إدريس بن محمد العابد العراقي الشريف الحسيني التجاني رحمه الله رضي عنه، وهو مجاز من العلامة الكبير المؤلف الشهير العارف بالله الدال بحاله ومقاله على الله الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف لسان المصري التجاني طيب الله ثراه، وهو مجاز من الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الحسني الكتاب، عن المعمر الشيخ أحمد بن ملا الصويدي البغدادي الشافعي، عن نادرة المتأخرين الشيخ محمد المرتضى الزبيدي الحسن، عن المعمر محمد بن سنة الفلاني المالكي،
عن الشيخ محمد بن العاجل اليمني، عن القطبي النهرواني، عن أحمد بن عبد بن أبي الفتوح الطاووسي، عن المعمر بابا يوسف الهروي، عن أبي عبد الله محمد بن شادبخت الفارسي الفرغاني، عن يحيى بن شهال الختلاني، عن محمد بن يوسف الفربري، عن الإمام الحافظ حجة محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال مولانا الحاج إدريس وعليه فبيني وبين البخاري 11، وبيني وبين العبد الضعيف وبين البخاري 12، وهذا أعلى سند في الدنيا، أعلى سند في الدنيا، وتقع لثلاثياته ب15، ولا شك أن هذا السند المشرقي أقرب من سند الأخير. ثم قال مولانا حاج إدريس رحمه الله كما أروي جميع العلوم الدينية ومصدرها كتاب الله عز وجل بجميع تفاسيره الصحيحة وكتب السنة النبوية من صحاح وحسان ومعاجم ومسانيد وغير ذلك، وما يرجع من فقه وتوحيد وغيرهما بسند صوفي جليل، وهو أني مجاز في جميع ذلك، في جميع ما ذكر من طرف الشيخ محمد الحافظ المصري التيجاني، عن الشيخ محمد الصادق الرياحي التونسي حفيدي شيخ الإسلام الشيخ سيدي إبراهيم بن عبد القادر الرياحي التونسي، عن العلامة الشيخ الطيب النيفر التونسي، عن العلامة الشيخ الماحي دارفوري المتوفى قرب المدينة المنورة، وهو عن شيخنا القطب الرباني مولانا أحمد بن محمد الحسني التيجاني رضي الله عنه، وهو عن الشيخ محمود الكردي العراقي المدفون بالقاهرة، عن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن سالم الحفني المصري. وإني أخص بالذكر على هذه الطريقة سنده في صحيح البخاري محققين الشيخ محمد بن عبد الله السجلماسي أصلا الفاسي من شاء، عن شيخ الإسلام الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي، عن شيخه الشيخ محمد بن الشيخ علاء الدين بابلي المصري الشافعي، عن الشيخ أبي النجا سالم بن محمد الصنهوري، عن خاتمة الحفاظ النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي، عن شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، عن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني المصري، عن الأستاذ البرهان إبراهيم بن أحمد التنوخي نسبة إلى تانوخ قبيلة بالمغرب، عن ابن أبي طالب الحجار الصالحي، عن الشيخ الحسين بن مبارك الزبيدي الحنبلي، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي نسبة إلى سجستان على غير قياس الهروي، عن أبي الحسن عبد الله بن محمد بن مظفر بن داود الداودي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي نسبة إلى سرخ مدينة بخراسان، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفيربلي، عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56 و200. وللشيخ الحفني ثبت خاص جمع فيه أسانيده للعلوم الدينية فليرجع إليه من شاء، كما أروي جميع العلوم الدينية عن الشيخ محمد الحافظ المصري التيجاني السابق الذكر، عن شيخ دار الحديث الشيخ بدر الدين الحسني الدمشقي، عن الشيخ إبراهيم السقا، عن الشيخ الأمير الصغير، عن والده الشيخ الأمير الكبير صاحب كتاب مسمى ثبت سنة 43 و300 وألف، وهو عن الشيخ محمد حفني السابق الذكر، وكتاب ثبت الأمير المشار إليه مشتمل عن أسانيد كثيرة في كثير من العلوم الدينية فليراجعوا من شاء.
وفي هذا القدر من هذه الأسانيد كفاية لكن الذي أقوله يعني هذه الأسانيد كلها أجزت بها كل من حضر من فيه الأهلية من مقدمين أو مشايخ أو طلبة العلم، وخصوصا طلبة هذا المعهد ذكورا وإناثا صغار وكبار، وطلبة يعني معهد زاوية الفردوس في بربس الشيخ بسلامة، وأيضا يعني جوهرة كمال بمجان ومعهد التربية بإبراني وغيرها من المعاهد الموجودة في هذه الأرض الطيبة المباركة، وخاصة ممن ينتسبون للطريقة التجارية، فأنتم تروون بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بسند مولانا وشيخنا وأستاذنا ومربينا ووجهة قلوبنا ومجمع همتنا أبي العباس سيدي أحمد بن محمد التجاني به. وأختم بالدعاء، أسأل الله عز وجل أن ينزل علينا في هذه الساعة المباركة من خيراته وبركاته وإمداداته ونفحاته ما يصلح أحوالنا ويجمع كلمتنا ويوحد صفوفنا ويصلح قلوبنا ويصلح فسادنا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجمع كله رجالا ونساء ذكورا يعني صغارا وكبارا خدما وحشما. نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يبارك في أعمارهم ممتعين بالصحة والعافية ورغد العيش والرزق الحلال الطيب المبارك. كما نسأل الله أن يبارك في السلالة المباركة أبناء شيخنا رضي الله عنه ممن حضر أو غاب منهم، من هو موجود في كل أرض بالجزائر أو المغرب أو شنقير أو السنغال أو غيرها، فأبناء الشيخ قرة أعيننا. نسأل الله أن يصلحهم ويصلح ما بهم وأن يوحد بين صفوفهم وأن يجمع كلمتهم وأن ينيلهم وينيلنا من بركات جدهم، وأن تصحبنا همة القطب المكتوم رضي الله عنه في الحل والترحال. كما نسأل الله أن يبارك في المقدمين جميعا وأن يعينهم على أداء ما اؤتمنوا عليه من يعني تلقين الأذكار وتربية المريدين، وأن يفتح على طلبة العلم عموما وخاصة المحبين أن يفتح عليهم الفتح العالي العظيم في العلوم وفي الأسرار وفي غيرها، وأن يبارك في حياة الجميع، وأن يحفظ هذه البلاد أندونيسيا أرض المحبة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وأن يبارك في أمطارها وفي أنهارها وفي زرعها وفي ضرعها، وأن يبارك في كل بلدان المسلمين، وأن يؤيد أهل الحق بتأييده، وأن يفتح على يعني كل من له ولد ويسلك هذا المسلك الله يفتح عليه إن شاء الله، من مولاد سيدي محمد الطاهر، من مولدات سيدي محمد حابي، من مولاد سيدي الغالي وسيدي العابد وغيرهم كاع اللي راهم ولاد الشيخ في المقدمة، هم في مقدمتنا وتيجان رؤوسنا. الله يفتح عليهم، الله يعلمهم العلم النافع، الله يأيدهم بتأييده ويجعلهم أئمة الهدى ويجعلهم عاضين بالنواجذ على منهاج جدهم وشيخنا وشيخهم، وأن يرى فيهم والدوهم يعني ما تقر به أعينهم. والشيخ بسلام إن شاء الله ربي يفتح على ريحان، اللهم اجعله إماما وشيخا ومقدما وموجها وناصحا، ونصلي خلفه إن شاء الله ونحضر الوظيفة في حياتك إن شاء الله. وأخونا الحبيب دروس أيضا نسأل الله أن يفتح على أولادك وأن يتحمل الأمانة عنك. لا ننسى فقيد المحبة فقيد الطريقة أخونا
وصديقنا السيد الشريف الحبيب جعفر علي بهارون، اللهم قدس روحه في الجنان، اللهم نور عليه قبره، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا ننسى أيضا أخانا مقدم الأمثل حج بن أنصاري، اللهم زد عليه الرحمات في كل لحظات، وبارك في أولاده وفي زواياه وفي معاهده. وأيضا أخونا الشاب الخالوق العالم الذي كان متفانيا في خدمته العلم وطريقته عبد المعز، نسأل الله أن يجدد عليه الرحمة في كل لحظات. وأيضا أخونا محمد جعفر بن علي بهارون الذي توفي يعني قريبا، نسأل الله أن يشفع فيه القرآن العظيم ونبيه الكريم والصيام والقيام، ومولانا الشيخ تجاه رضي الله عنه، وأن يبارك في ذريتي وعائلتي، أن تبقى الاستمرارية لمعهد التربية، وأن يشملني وإياكم بعفوه وعافيته ورضاه، وأن يوقف أنفاس أعمارنا على خدمة دينه وعلى خدمة هذه الطريقة الأحمدية المحمدية، وأن يميتنا على محبة شيخنا رضي الله عنه الذي نعتقد جازمين بأنه إمام هدى وإمام عدل وإمام علمنا إلا الصدق ونهانا عن الكذب وحذرنا من المحدثات وحذرنا من البدع، فرضي الله عن القطب المكتوم ما دامت السماوات والأرض، وحشى الله والمحبين تحت لوائه ولواء جده المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا فالق الحب والنوى أعط لكل واحد من الحاضرين والغائبين مالا. كل الحاضرة محمد الحاج كل الحاضرة تحضروا وطننا مفدى الجزائر، يعني توالت فيه المصائب هذه الأيام، كثرت فيه الحرائق، نسأل الله أن يطفئها. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق. والسودان أيضا اللهم نسألك أن تبرئ جراحه، وأن تلم شعته، وأن تصلح قادته وشعبه، وأن تنصرهم على المتمردين نصرا عزيزا. ومصر أيضا نسأل الله أن يبارك فيها، وأن يعني يذهب فقرها، وأن يجمع كلمة على الحق. آداب المتربصين بها، وكل بلد شبه في الأرض ينتسب للإسلام نسأل الله أن يبارك فيه، وأن يعلي راية الحق فيه، وأن ينصر المظلومين، وأن ينصر المستضعفين، وأن يؤيد الصالحين، وأن يقهر أعداء الدين، وأن يدمرهم تدميرا عظيما. كما نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم اللقاءات المرة بعد الآخرة، وأن يجمعنا على خير وفي خير، وأن يحشرنا جميعا تحت لواء الأحمدية والمحمدية مولانا الشيخ وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره والدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإليه الدعاء الثاني سيتلوه السيد الشريف طاهر بن الشريف علي. Doa yang kedua akan dibacakan oleh Sayyid Syarif Tahir bin Syarif Ali. Amin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Amin. Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يتقبل. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. أيها الحاضرون الكرام، بذلك قد بلغنا ختام فعالية الاحتفال الوطني بعيد الختم الرابع والثلاثين والمئتين للقطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا الشيخ أحمد محمد التيجاني رضي الله عنه. Demikian rangkaian acara Idul Khatmi Nasional ke-234 Lil Qutubil Maktum wal Khatmil Muhammadil Ma'lum Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani At-Tijani radhiyallahu anhu. Ana Fahmi Fatah kamu Dan saya Zubaid Harfi كمقدمي البرامج نلتمس من حضراتكم العفو والصفو عما وقع من تقصير أو خطأ ونسأل الله القبول والتوفيق. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.